Hello, hello mga kamarites. So, na-set up na natin kung makanano ya gamitan ne. So, agawa ko na itang lima-lima. Panigaralan kay. Kung may patudtod kamarites, maka-duty ko kayo ng sese kung matwan eh. So, abang matudtod siya, penigaralan kay. Kagigising ko pa ako, makalpag ko pa mata. Lumipat ko kanyang kay kabilang obra. At may patudtod. Magkakaisip, makanano yung set up yung palima-lima. Shuffle. Shuffle. Kaya saan may gisingin yung mato? Sakit, oh. O hindi ka marites at itamong remote. So itang pino, di nantanya mong metong banta itama ko confuse. Okay. Although pwede mo naman din ng extra card, metong ne. Bantay na malilito. So inggawan mi na mo siguro, itang pino, antimano, mag-press na kami mong metong. Kining remote, di na nila tambing metong, oh. Wait ta, iyang pampino kayo yan, ne. Ngeni, inggawan ta mo, mag-start na yung 15. So, press 1. Mag-press na ng metong, ne. Yan. Tsaka lima-lima na kanyan. Yan. Tsaka lima-lima na yung yun. So, dapat ay na-tune yun, 16 na, ne. Dapat 16 na rin, eh. Kaya ko pwedeng lakasan yung boses ko nga. Tuntun siya para sa isa-isa na to. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. What 15 on naman? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tama. O, 16 lang kamarites. So, perfect. Dalawan talang tayo yun. 16 na rin, eh. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stula. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O, syala ka marites. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stula, 15 na. Ngayon, kamarites, potang ating ng tino, das ne. Nung mamili ka kanitang kain, nung paintudan may pa itang paborita, nung pamakatalan, pipindot na kakeni, sosyal na. So, lima-lima, inggawan tamo, patunggal-tunggal. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tilad mo kanita. Lima-lima, tilad may, makanyan. Oh, nung paintudan may oras makanyan. Oh. Tapos lima again, another lima. Sosyal na kamarites. Oh. Another lima. Oh. Syala-syala, papindot-pindot ka mo, kamarites. Tara na. Gamitan tanya ni yung mga biyata. Section K, nananuta po. Iset pa na. Mamamag-call out ta na ba? Tama mabinyag na ini kamarites. Tara na.